नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के पांचवें वजीर आजम और शेख मुजीब के करीबी साथी हुसैन शहीद सरवरती ने एक मरतबा कहा था कि अगर ये शेख मुजीब कभी इक्तदार में आया तो ईंट से ईंट बजा देगा। दूसरी तरफ ये हुसैन सरवरती ही थे जिन्होंने मशरकी बंगाल में शेख मुजीब को तराशा और उन्हें बहुत सी सियासी जिम्मेदारियां सौंपकर अपने जाननशीन के तौर पर आगे बढ़ाया। शेख मुजीब कैसे शख्स और सियासतदान थे? क्या उनसे ये बर्दाश्त होता था कि कोई और भी इक़्तिदार में शिरकत करे, या क्या वो खुद भी आमराना शख्सियत के मालिक थे या जमहूरियत पसंद? बांग्लादेश की आज़ादी की बात शेख मुजीबुर रहमान की शख्सियत पर बात किए बगैर नामुकम्मल है, क्योंकि आज़ादी और शेख मुजीब बांग्लादेश के हवाले से लाज़िम मलज़ूम है। बीबीसी बंगला सर्विस के एडिटर साबर मुस्तफ़ा के वालिद केजी मुस्तफ़ा शेख मुजीब के करीबी दोस्त थे और वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते रहे थे। वो 10 जनवरी 1972 को उस दिन को याद करते हैं जब शेख मुजीब बांग्लादेश आए थे और ढाका की गलियों में 10 लाख से ज्यादा लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उनमें से मैं भी एक था। उस वक्त शेख मुजीब बांग्लादेशियों के लिए दुनिया के किसी भी इंसान से बड़े थे। इनके गिर्द एक इसरार और एहतराम की फजा थी, क्योंकि लोगों ने उन्हें 1971 से पहले अवामी रैलियों, जलसों, इलेक्शन रैलियों और मुजाहरों में देखा हुआ था। वो बताते हैं कि जंग के 9 महीनों में वो नजर नहीं आए, वो कैद में थे और उसी दौरान वो मजीद सहर अंगेज शख्सियत बन गए। उनकी अथॉरिटी की सतह के बराबर कोई नहीं जा सकता था। उनका अपने दूसरे पार्टी रहनुमाओं से रुतबा बहुत बुलंद था। बहुत से लोग निजी महफिलों में कहते थे कि उन्हें गांधी जैसा किरदार निभाना चाहिए और कोई ओहदा नहीं लेना चाहिए। गांधी ने कोई सरकारी ओहदा नहीं लिया था और वो फादर ऑफ द नेशन बन गए थे। मुजीब भी फादर ऑफ द नेशन थे, लेकिन उन्होंने वजीर आजम का ओहदा भी ले लिया था। साबर मुस्तफ़ा के मुताबिक शेख मुजीब गांधी वाला किरदार निभा सकते थे, लेकिन वो एक शातिर सियासतदान भी थे जिन्होंने पार्टी को लीड किया था और वो अब हुकूमत को भी लीड करना चाहते थे। वो अपने ख्यालात के मुताबिक बांग्लादेश को बनाना चाहते थे और उनके ख्याल में हुकूमत से बाहर रहकर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में जनूबी एशिया की प्रोफेसर आयशा जलाल कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि शेख मुजीब एक बहुत अच्छे मुकर्रर थे, एक अवामी रहनुमा थे। लेकिन ये भी सच है कि सरवरती साहब ने कहा था कि अगर ये कभी इक्तदार में आया तो ईंट से ईंट बजा देगा। वो कहती हैं कि उस वक्त बाएं बाजू की तरफ झुकाव का पॉपुलिज्म चल रहा था। पाकिस्तान में भुट्टो, इंडिया में इंदिरा गांधी, मशरकी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में शेख मुजीब। इस लिहाज से जनूबी एशिया में बड़ा दिलचस्प वक्त था जहां पर 3 बड़े अवामी रहनुमाओं ने अपनी अवाम के साथ बड़े वादे किए, लेकिन वो उन्हें पूरा न कर पाए और आमराना रवैया अपना लिया। ताहम ये जरूर सच है कि मुजीब अपने अवाम के लिए कुछ करना चाहते थे कि इस मौके से फायदा उठाकर बांग्लादेश को किसी नई जगह पर ले जाएं। लेकिन उस वक्त जंग की वजह से मईशत बुरी हालत में थी और फौज के अंदर बड़ी कशमकश थी, इसलिए मजमूई तौर पर उनको बहुत से महाजों पर जंग लड़ना थी। आयशा जलाल बताती हैं कि बाएं बाजू की तरफ रुझान वाले अनासर इस बात पर खुश नहीं थे कि शेख मुजीब रेगुलर गालिब तबके के साथ समझौता करके आगे बढ़े, मगर चूंकि मुजीब हुकूमत में थे इसलिए वो चाहते थे कि एक तवाज़ुन रखें और इस तरह इनके लिए ऑप्शंस महदूद हो गए थे। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा कहत भी पड़ा, इसलिए बहुत सी चीजें साथ साथ हो रही थी। अवामी लीग के अंदर भी मुख्तलिफ धड़े बन चुके थे। कोई चाहता था कि अमेरिका नवाज हुआ जाए, दूसरा चाहता था कि सवेत नवाज बने और इस तरह 1971 के बाद बांग्लादेश पूरी तरह सर्द जंग की लपेट में भी रहा। इसलिए मुजीब ने मुल्क को एक पार्टी की रियासत बनाने की भी कोशिश की जिसे बक्साल कहा जाता है, और वो फैसला काफी गैर मकबूल था। साबर मुस्तफा कहते हैं कि गुज़श्ता 50 साल में मुल्क में किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि शेख मुजीब करप्ट थे, लेकिन उनकी गलती थी कि वो पार्टी में लोगों की करप्शन रोकने में नाकाम रहे थे। वो एक बुरे मुंतजम साबित हुए थे। वो अमनो अमान कंट्रोल रखने में नाकाम रहे।
جس کی ایک وجہ بائیں بازو کے کچھ انقلابی گروپ بھی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک جمہوری نظام کے لیے لڑائی نہیں لڑی تھی بلکہ انہوں نے طبقاتی نظام کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ اس لیے انہوں نے حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی اور حکومتی سہولیات اور صنعتوں پر حملے شروع کر دیے اور مجیب اسے اچھی طرح روک نہیں سکے اور اس کے بعد قحط آ گیا جس نے انہیں واقعی نقصان پہنچایا۔ صابر کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وہ کوئی آمر تھے، یہ ان کے خمیر میں ہی نہیں تھا۔ وہ جمہوریت کو بہت زیادہ مانتے تھے اور خود اس پر پورے طریقے سے عمل بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جماعت کو ایک آمر کی طرح نہیں بلکہ ایک مضبوط رہنما کی طرح چلایا جو دوسرے پارٹی رہنماؤں کی عزت کرتا تھا اور فیصلوں میں ان کی شمولیت ہوتی تھی۔ صابر کے مطابق وہ مسلم لیگ کے ان سیاسی رہنماؤں کی بھی عزت کرتے تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی مخالفت کی تھی، مگر وہ بتاتے ہیں کہ جب شیخ مجیب بائیں بازو کی بغاوت اور اپنے اقتدار کی مخالفت جیسے چیلنج کا حل نہیں نکال سکے اور معیشت بھی گرتی گئی اور ملک قحط کی حالت میں چلا گیا تو پھر وہ بھی آمرانہ رویہ اپنانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ بحران اور مسائل کو جمہوریت طریقے سے ہینڈل کرنا ان کے بس میں نہیں رہا تو انہوں نے آزاد پریس کو بند کر دیا، سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند کرنا شروع کر دیے اور ایک پارٹی کا ملک بنا دیا اور یہی ان کے زوال کا سبب بنا۔ پولیس اور فوج کے ہوتے ہوئے شیخ مجیب کی طرف سے رکھی بہانی کی تشکیل کو بھی شیخ مجیب کی اقتدار پر آمرانہ طریقے سے گرفت قائم رکھنے کی ایک کوشش سمجھا جاتا ہے، لیکن صابر اس کے متعلق ایک دلچسپ حقیقت بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رکھی بہانی کو 1972 میں ماؤسٹ باغی گروہوں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے عناصر کے خلاف اس وقت تشکیل دیا گیا تھا جب وہ پولیس اسٹیشنز پر حملے کرنے لگے اور جاگیرداروں کو نشانہ بنانے لگے۔ صابر کہتے ہیں کہ اس کے کئی سالوں بعد میں جنرل شفیع اللہ کا انٹرویو کیا جو مجیب کے دور میں فوج کے سربراہ تھے۔ انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ یہ غلط ہے کہ شیخ مجیب نے ذاتی طور پر اپنے لیے رکھی بہانی بنائی تھی۔ دراصل فوج خود شیخ مجیب کے پاس گئی تھی اور کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف آپریشنز کا حصہ نہیں بننا چاہتی کیونکہ یہ فوج کو عوام کے ساتھ براہ راست لڑانا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے مزید بتایا کہ یہ باغی گروہ بھی بنگلہ دیشی ہیں اور سیاسی ہیں اور ان کے پاس عوام کی طرف سے کچھ سیاسی حمایت بھی ہے، لہٰذا اگر فوج ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے تو اسے ان کے ساتھ براہ راست لڑنا پڑے گا، شاید عام دیہاتیوں کے ساتھ بھی لڑنا پڑے اور فوج ایسا کرنا نہیں چاہتی۔ اس لیے انہوں نے شیخ مجیب کو مشورہ دیا کہ وہ نیم فوجی دستوں جیسی ایک فورس بنائیں جس کا کام باغیوں سے نپٹنا اور ان سے اسلحہ وغیرہ برآمد کرنا ہو، کیونکہ جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں کافی اسلحہ آ چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے جیسے جیسے رکھی بہانی طاقتور ہوتی گئی اس کی کارروائیاں زیادہ جابرانہ ہوتی گئیں اور اسے نہ صرف ماؤ نواز باغیوں جیسے انتہا پسند گروہوں کے خلاف استعمال کیا گیا بلکہ اسے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم عائشہ جلال سمجھتی ہیں کہ شیخ مجید پھر بھی کوئی آمر نہیں بلکہ ایک جمہوری رہنما تھے اور جمہوریت پر مکمل یقین رکھتے تھے، لیکن ان کے مطابق شیخ مجیب کو اتنے مسائل نے گھیر رکھا تھا کہ وہ سب کچھ نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ شیخ مجیب کے ساتھ بھی وہی ہوا جو انڈیا میں فادر آف دا نیشن مہاتما گاندھی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہیں چند ہی سال بعد پورے خاندان سمیت سوائے 2 بیٹیوں کے جو ملک سے باہر جرمنی میں تھیں ایک فوجی انقلاب میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس فوجی انقلاب کی سربراہی فوج کے سربراہ یا کسی سینئر جنرل نے نہیں کی تھی، یہ کچھ جونیئر لیول کے فوجیوں کا انقلاب تھا جس میں کچھ ریٹائرڈ آفیسرز بھی شامل تھے، لیکن بعض مبصرین کے مطابق اسے عوامی لیگ کے اندر سے حمایت حاصل تھی۔ شیخ مجیب کے قتل کے فوراً بعد کونرا مشتاق احمد صدر بن گئے جنہوں نے مجیب کے قاتلوں کو سراہا اور انہیں سورج کے بیٹے بھی کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کے ایم شفیع اللہ کی جگہ جنرل ضیاء الرحمن کو فوج کا سربراہ مقرر کیا اور عوامی لیگ کے شیخ مجیب کے حمایتی رہنماؤں کو گرفتار کروا کے جیل بھیج دیا۔
जिनमें से 4 बड़े रहनुमाओं को ढाका सेंट्रल जेल के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। साबर कहते हैं कि जब जूनियर फौजियों का सदारती महल पर कब्जा हुआ और वो सदर मुश्ताक अहमद को बताने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो फौज के सीनियर ऑफिसर्स को ये बहुत बुरा लगा। इनमें फौज के नायब सरबराह चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल खालिद मुशर्रफ भी शामिल थे। उन्होंने फौज के सरबराह जनरल जियाउर रहमान से कहा कि इन ऑफिसर्स को सदारती महल से निकालना चाहिए और सजा देनी चाहिए, लेकिन वो ना माने। शेख मुजीब के कत्ल के 3 महीने बाद 3 नवंबर को एक और फौजी इनकलाब आया, जिसमें खालिद मुशर्रफ ने दूसरे फौजी ऑफिसर्स के साथ मिलकर आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया और सदर को कहा कि वो इक़्तिदार छोड़ दे। लेकिन ये नए फौजी सरबराह कत्लो गारत नहीं चाहते थे। ना तो उन्होंने जियाउर रहमान को मारा और ना ही मुश्ताक अहमद को। ताहम 7 नवंबर को एक और फौजी इनकलाब आया, जिसमें खालिद मुशर्रफ समेत बहुत से लोगों को मारा गया और जियाउर रहमान को वापस लाया गया। साबर के मुताबिक जियाउर रहमान के दौर में मुजीब के कातलों को माफ किया गया और उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। कई एक को सफारत खानों में नौकरियां दी गई। जब शेख हसीना 1996 में इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इनमें से कुछ को गिरफ्तार करवाया और फिर इन्हें फांसियां दी गई। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए।